आसंतु शुणिबा अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 107तम भाग। प्रयोजना सुहास मोहंती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राजा उत्तानपाद ध्रुवଙ୍କୁ सिंहासନରେ ବସାଇଲେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜା ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିଲେ। ଧ୍ରୁବ ବିବାହ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କଳ୍ପ ଓ ବତ୍ସର ନାମରେ 2ଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଇଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଉତ୍କଳ। ସାନ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁହ୍ୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୁହ୍ୟକମାନଙ୍କୁ ନିହତ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମନୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଧ୍ରୁବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କଲେ। ମନୁବାଚ ଭୂବତ୍ସ ଛାଡ଼ ମନୁରୋଷ ଶୁଣତୁ ମୋର ଉପଦେଶ। ଏରୋଷ ଘୋର ତମ ଦ୍ୱାର ଏନୋ ହେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ତୁ ଭ୍ରାତୃବଧେ କ୍ରୋଧ ବହି ସାଧୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଏନୁ ହଇ। ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ଯାର ଦେହେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦୟା ହୃଦେ ବହେ। ମୈତ୍ର ଭାବି ଯାର ମନ ତାହାକୁ ରଖି ଭଗବାନ। ଏଣୁ ତ ଭ୍ରାତାର ମରଣ ଗୁହ୍ୟକେ ନୁହନ୍ତି କାରଣ। ମାରି କୁବେର ଅନୁଚର କଲ ନ୍ୟାୟ ଆଚାର। ଏବେ ଏହାରେ ପ୍ରୀତି କର ସର୍ବକୁଶଳ ହେବ ତୋର। ସୁଜନ ଜନ ଏଣେ ରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସୁଜନ ଜନ ଏଣେ ରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବଚରିତମ୍ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः। कुबेर उवाच आहे क्षत्रिय चूड़ामणि तोर महिमा मुहि शुणी। मिलिली तोहर समीपे गुह्य किन्नर घेनी आपे। भ्रातृमरणे कोप बही गुह्य कवि नासिलु तुही। केहि हार हंता नोहे प्राणी जीवन काल दहे। ए जीव अहंकार बही आत्मा को बोले तुही मुही। एनो हे ज्ञानी कर मत जाहाकु प्रसन्न अनंत। तोते मो हृदे अनुराग जे तोर इच्छा बर माग। हरिंकी हृदे परिमाणु तु बर योग्य हेउ तेणु। मैत्रेय उवाच हेमन्ते कुबेर वचने ध्रुव विचारित समने। बोलई हरि पाद गते मोहर चित्त थाउ नित्य। एबे हो सुण महीपति ध्रुवर्जिला विभूति। शंख
ଧ୍ରୁବର ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହେଲା, ତା ଅଭିମାନ ଦୂରେ ଗଲା, ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ, ଆନନ୍ଦେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ। ବିମାନ ଦେଖିଲା ଗଗନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁଧା କର ଜେହ୍ନେ, ରଥେ ଅଛନ୍ତି ବେନି ଦୂତ, ଗଞ୍ଜନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ଆନନ୍ଦେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ସମ୍ଭ୍ରମେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି, ନମିଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ରୋମ ପୁଲକ ଅଜଳେ। ସୁନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ପାରିଷଦେ, ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ଆନନ୍ଦେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ, ଓଲନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ପଦକୁ ନେବୁ ତୋତେ, ଦେଖ କାଞ୍ଚନ ଦିବ୍ୟ ରଥେ, ଧ୍ରୁବ ପଦକୁ ନେବୁ ତୋତେ, ଦେଖ କାଞ୍ଚନ ଦିବ୍ୟ ରଥେ। मैत्रेय उवाच एमन्ते विष्णु दूतवाणी, आनन्द मने ध्रुव शुणी, तक्षणे ध्रुव स्नान सारी, नित्य मंगल कर्म करी, मुनि जनक आशीर्वादे, जय बल वेदना दे, विमान प्रदक्षिण करी, विष्णु दूतंको नमस्कारी, सुनीति जनाई सहिते, बसिले रत्नमय रथे, मुनि गिन मीण आनन्दे, विजय कला विष्णु पदे। एणु तान पाद सुत, विष्णुर परम भकत, से तपे हरिंकित शिला, जननी संगे स्वर्गे गला, शुण हो व्यासंक कुमर, साधु जनक मध्ये बर, तु जेणु पचारिलु मते, ध्रुव चरित भागवते, उत्तम जसा ध्रुव बाणी, जे हाय मने शुणी, विस्तारी कहे साधु मेळे, बसई वैष्णव मंडले, पूर्णिमा अमावास्या दिने, द्वादशी श्रवणा विधाने, दिवस क्षय व्यतिपाते, संक्रांति अर्क बार जुते, श्रद्धा पूर्वक जे पढ़न्ति, अथवा श्रवणे शुणन्ति, ज्ञान संतोष प्राणीकर, चतुर वर्ग नहे दूर, कुले सुपुत्र होए जत, जे शुणे ध्रुवर चरित, कहई दास जगन्नाथ, चतुर्थ स्कन्धे भागवत, कहई दास जगन्नाथ, चतुर्थ स्कन्धे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ଶୁଣିଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର 107ତମ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ଶରତ ନାୟକ, ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟ। ବେଦର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମା, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।